हेलो सांग मैंने आम रेडी ठिया आसी आम कौन पांड्रा छक बस को अपेक्षा कर बस आसना ये पूरा व्यस्त किए छुआ गला नहीं पार सैकल बस पड़े बुलेट बस जीव ना कौन नहीं जी तो बुलेट बस वेट कर बस आसे बस आसू बस न ठंडा लगे सुस लगे सुस लगे ना एते छोटी बस अभी आसोनी आम जन चलो चाल चल पलिया राम मंदिर में फाइनाली आम बस आसीगला रेडी आम दिजन ठिया जोर से खोजा टिकेट कथा फाइनाली आम राम मंदिर पाखे पहुँचलु बस जस्ट ओह्लैलु जीवा आरपटे चलिए कौन कर राम मंदिर पहुँचलु तो जीवा कल आरपटे क्रॉस करिया रोड क्रॉस हम तो एमती ना जो तो स्टार्ट रखानी आम एमती रखा ये कौट रखा कहीं नेबी भी तो फोन एलाउ ना कौन कर देखा मंदिर फोटो उठिया आसिया बसी बसी आसिया कहीं रास्ता नहीं मारी नहीं रात को आईफोन किसी लाभ नहीं मुझे आईफोन आईफोन होती तो देखिए माउसी को समस्त समस्त आईफोन तो मत इच्छा है आईफोन मत किसी धरते इच्छा किसी ना कल दुकान से नबू नबू ना आगपटे ये ठाकुर को कपड़ा थी बहुत रेट मुझे हार्ट फुल फुल नहीं मोर एपटा ये रे खुशी तो कला सक्सटा धड़ा हो पहुँचला बेलू से पूरा हाइट होता है ब्लू रो हाइट गारा मिसी ना गला को हाइट हो अरे आसने से बुले तो महालक्ष्मी मंदिर ये
ପବନ ହେଉଛି ନା ଏଇଠି ବସିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଜଷ୍ଟ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ଖାଇବା ସେଇ ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁ କହିଲି ସତ୍ୟନଗର ହେଠି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଏଇଠି ଭଲ ଖାଇବା ହଁ ଏଇଠି ତ ଭଲ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଥିଲି ଏପଟେ ଗଲନି ଆଗ ଗଳିଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ମତେ ପାଗଳ ଆଗ ଗଳିଟା ବା जो ऑरेंज कलर देखाओनी पार्किंग करने जगह नहीं देखो जी जो दोनों पारे से पार्किंग कर यहाँ पर जा मार्केट बिल्डिंग ना तू कौन खास जिन नहीं से पड़े तो बुलिया 7:55 लास्ट बस 6टा है आज 5 मिनट अच्छी चले चले गुड़ा तो बठा है आज तो किसी नहीं कल भल मजा हम नाई रे कौ बोलता रे ये मोदी आसे ये मोदी आसे बीजेपी पार्टी ऑफिस टा आसियो ना मोदी हाँ ये मोदी आसे मार्केट बिल्डिंग आसले आम अधे कम सार सारिक भिडियोटा स्टार्ट कर मन ना भिडियो करने मन पड़ा तो माँ कैमेरा चली चली गुड़ बथा कला बस मु तो बेसी पेसेंट ड्रेस लाइट बॉक्स आड़े पड़े लाइट बॉक्स पड़े एमती कल लाइट बॉक्स पड़े रविवार ना बेस भिड़ अच्छी हाँ रविवार बुली तो बेस भिड़ एमती कौन भिड़ हुए ना एमती भिड़ मैंने रविवार कौन समस्त छुट्टी थी ना तो ऑफिस सारिकी समस्त आ तो मु टोटाली देखा लाइट लाइट तो मुझे किसी देखा ये जो टेडी दुकान नुह से बुझलु एत रेट कले आम पलि मागे था तो रखी तो टेडी पछपटे गोटे अच्छे दुकान पड़े 7टा है बे चल चल बाहर मत लगे रात पाई बहुत कष्ट हो चलला मतलब प्रबल कष्ट मत पांडा दबू
ଖଣ୍ଡଗିରି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି ନା ରିଟର୍ନ କରିକରି ସେପଟେ ଏଇପଟେ ଚାଲେ ଏଇପଟେ ସେପଟେ ଏଠି ସେମାନେ କଣ ମାନେ ହାତରୁ ସବୁ ବୁଣା ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଏଇ ଦୋକାନଟା ସବୁ ହାତରେ ବୁଣା ଅଛି ଯା ପବନ ଦେଲା ଶାନ୍ତି ହଁ ଦିଦି ଫୋନ କରି କହିଲା କହିଲେ ନିଜେ ଘରେ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଯାଉ ଶୀତର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ସେପଟେ ଭଲ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ କାହିଁକି ମାନେ ଗଛ ପତ୍ର ନୁହେଁ ନା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଥିଲା ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଇକିନା ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାର ମାଇଲ ମୁଁ ଏଠି ଖଟା ପାଣି ପିଇବାର ମାଇଲ ଆସିକି ୟାମ ତ ମୁହଁ ଦେଖାଉନି କ୍ୟାମେରା ପୁଛାଇ ତୋର ଆସୁନି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପାଖରେ ବସିଛୁ ବସ୍ ଆସିବ 7:55 ହେଇଗଲାଣି ଆସିବ ଆଉ ଅନେଇଥିବେ ପୁଣି ବସ୍ ପଳେଇବା ନାହିଁ ବସ୍ ସେଇଥିରେ ଆସିନାହିଁ ଆସିବେ ଏଇପଟିକା ସେଇଠି ଯାଇ ତଳେ ବସିବି ମୁଁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଚାଲିଯିବା ଲାଲଚାନ୍ଦ ମୋତେ କିଣି ଦେବୁ ତ ଜାଣୁଛି ହଁ କ'ଣ ଦେବୁ କିଣି ଲାଲଚାନ୍ଦରେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ନା ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ତମେ କହିଲେ ଯେ ଲାଲଚାନ୍ଦ ପୁରା ସପ୍ଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି 7:55 ବସ୍ ପଡ଼ିଗଲା ବସ୍ ଆସିବନି ବସ୍ ନ ଆସିଲେ ହଇରାଣ ବସ୍ ନ ଆସିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ହାଇଟେକ୍ ଯାଏଁ ଆଜି ହାଇଟେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଯଦି ତ ପତଳା ହେଇଛି ଦେହର କହୁଥିଲି ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେ କହୁଥିଲି ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଜି ବସ୍ ଆସିବନି ଆମେ ଡରି ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ରହିଲାନି ବାଣୀ ବିହାରର କେଜାଣି ଏଇ ରହୁଥିଲେ ବୋଲେ ନା ମୁଁ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଗଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବି ବୋଲି ବାଣୀ ବିହାରରେ ରହିଲାନି କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇ ବସ୍ରେ ଯାଇତେ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଲିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଲିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରୁ ଆଗରେ ଗଲା ବସ୍ର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇପାରୁନି ବସ୍ ଆସିପାରୁନି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆମ ଖୋଜି ଭାବିଛି ଆସିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାଣୀ ରଖିବ କୋଉଠି କିଏ ଆମ ଖୋଜୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ତାର ବହୁତ ତାର ଆମ ଘର ମୋତେ କହୁଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଠାକୁର ଫଟୋ ନେଇକି ଆସିନା ଆମ ବସ୍ ଆସିଗଲା ଫାଇନାଲି ଆମେ ହାଇଟେକ୍ ଯାବେ